Bien, hace unas semanas A few weeks ago, comenzamos a hablar del libro de Efesios. we started to talk about the Ephesian letter. Nos quedamos en el primer capítulo, So we stopped at the first chapter en el versículo 3, in verse 3, donde Pablo, where Paul, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, dijo esas palabras said that words que todos conocemos. that we all know. Bendito sea el Dios y Padre Blessed be the Father, the God and Father de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Christ, que nos bendijo con toda bendición who blessed us with all blessings en los lugares celestiales in en the heavenly Cristo. places in Christ. Habíamos empezado a ver So we started to see algunas de esas riquezas. some of those riches Esas riquezas que se obtienen that is obtained en el momento in the moment en que una persona recibe a Cristo. a person receives Christ. Dios no retiene esas riquezas God doesn't withdraw those riches, ni las va dando poco a poco, and neither he is giving bit by bit, sino abre las puertas but open the doors del cielo of heaven y de su corazón and from and of his heart para todo el que recibe a su Hijo. to everyone who receives his son. Vimos que cuando una persona venía a Cristo, So we saw that when a person came to Christ, esa persona era redimida, that person was redeemed, comprada bought por la sangre. by the blood. Esa persona era reconciliada con Dios. That person was reconciled with God. Esa persona era puesta en relación correcta con Dios That person was put right with God por medio de la expiación, through the atonement, atonement. o propiciación. Atonement. Ok. Bien, vamos a seguir viendo algunas de esas riquezas. So we are going to have a look and to see some of those riches. La persona que recibe a Cristo, The person who receives Christ, todos sus pecados son perdonados. all his sins are forgiven. Pasado, Past, presente present, y futuro. and future. De hecho, In fact, todos nuestros pecados all our sins eran futuros were future cuando Cristo murió en la cruz. when Christ died on the cross. Pablo dice, Paul says, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. ¿Quién acusará a los escogidos de Who Dios? will accuse the elect? Yeah. ¿Quién condenará? Who will condemn them? Cristo murió. Christ died. Él llevó toda condenación He brought all condemnation que nosotros merecíamos. that we deserve. Tenemos que descansar en su gracia. So we have to rest in His grace. No solamente nuestros pecados son perdonados, Not only our sins are forgiven, sino que somos liberados de la ley. but that we are free from the law. A veces no le damos la importancia Sometimes we are not given the importance a ser liberados de la ley. to be liberated from the law. Pero Pablo, But Paul, en el libro de Romanos, in the Romans epistle, habla mucho de esto. speaks a lot about this. En el libro de Gálatas también. And Galatian letter also. Tenemos en Romanos capítulo 7, So we have in Romans chapter 7, Pablo dice en el versículo 2 Paul says in verse 2 que la ley that the law, se enseñorea del hombre. Vamos a leerlo. yes, Romanos 7, 2. sorry. It's, I need to read the verse because I cannot translate. But Romans 7:2. sí, tú lo lees.
Oh, no, but Sí, Romanos 7:2. Puede leer. It's better you read Romans 7, chapter 7, verse 2, because the translation, my translation is not good. Okay. ¿Lo leo? Sí. Vale. He's going to read and you read too. Okay. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido, dile que seguimos leyendo unos versículos más. We are continuing reading some more verses. Okay. Hasta el 6 vamos a leer. Verse 6. Okay. Leo el 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí nos dice Pablo So Paul is saying here que como un marido y una mujer están unidos, that like a woman, a wife and a husband are united forman un matrimonio, and they become one marriage, nosotros estábamos unidos a la ley we were united to the law antes de venir a Cristo. before we came to Christ. Estábamos bajo su autoridad. We were under its authority, O cumplíamos la ley or either we fulfill the law o moríamos. or we die. Así que todos estábamos muertos, So that's why we all were dead, porque no podíamos cumplir la ley. because we couldn't fulfill the law. Pero cuando vino Cristo, But when Christ came, Él He llevó la maldición de la ley. brought the curse of the law. Él sufrió el castigo, He suffered the punishment como si hubiera quebrantado as if he was broken the law. la ley Yes, todas las veces que nosotros la quebrantamos. as if he has broken the law as many times as we have broken the law. Entonces, So then, en su muerte, in his death, no solo Él murió a la ley, not only he died to the law, sino que al estar unidos con Él, but being ourselves united to him, que es lo que ocurre cuando venimos a Cristo, that is what happened when we come to Christ. somos unidos a Cristo, We are united to Christ, nosotros también participamos de su muerte. so we also partook of Por eso dice death. aquí That's why it says here que hemos muerto con Cristo a la ley, that we have died with Christ to the law, para que ya no se enseñoree sobre nosotros, so that para que ya the no domine sobre nosotros. law cannot have dominion over us. Yeah, good. La ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. So the law has no more jurisdiction Jurisdiction. among us. Aquí no dice que la ley haya muerto, So, but here it doesn't say that the law has died. la ley sigue viva The law is still alive y juzgará and will just a cada uno everyone que no ha venido a who Cristo hasn't come to Christ con todo su rigor, with con all toda su fuerza. his strength. La ley, Jesús dijo que no pasará, Jesus said that the law will not pass, pero nosotros al venir a Cristo but we when we come to Christ, hemos sido liberados de la ley. we have been liberated from the law. No estamos bajo la ley, We are not longer under the law, es un descanso. so it is a rest, La ley es inflexible, because the law is inflexible. Yeah, okay, inflexible. la ley es
The law is, implacable. eso lo dirás tú. La ley es dura. It's hard. Law is very hard. Very hard. Yeah. Fijaros, So let's see. antes de dar la ley en el monte Sinaí, Before the law was given in Mount Sinai, Yeah. what is it? Sinai. Sinai. con esto que voy a decir, And with this that I'm going to say es para que veamos is for us to see lo dura que es la ley. how hard the law is. Si nos damos cuenta, desde que sale Israel de Egipto, See, if we realize this, that since Israel came out of Egypt hasta el monte Sinaí, until the Sinai Mount, no había ley, there was no law. no muere nadie, Nobody died. no muere nadie. Nobody died. Desde el capítulo 12, From the chapter 12 of Genesis, Donde- Exodus, Exodus. yes, Éxodo 12, yes, hasta Éxodo 19, until Exodus 19, no muere nadie, nobody died. nadie. Nobody. No hacen ningún becerro de oro. Because they don't make any golden calf. Yeah. Llevaban mucho oro. They were carrying a lot of gold Habían salido con todo el oro de Egipto. because they have taken a lot of gold from Egypt. Yeah. Pero no murió nadie. But nobody died. No estaban bajo la ley. They were not under the law. A partir del capítulo 20, From chapter 20 Yeah. de ahí en adelante, onwards, ellos quebrantan la ley, they broke the law empiezan a morir. and they began to die. Yeah. Cuando Moisés baja del monte, And when Moses came down from the mount, mueren 3.000 personas. 3,000 people died. Ellos hacen un becerro. And they make a golden calf. Antes de la ley no lo habían hecho, tenían oro. Before the law, they hadn't do it, although they had gold. Después de la ley, After the law, esas pasiones se levantan en ellos. this kind of passion in them will rise. Y la ley los condena. And because of the law, and the law itself just, Y la ley los castiga. and the law punishes them. Yeah. Porque antes de tener el espíritu, Because before having the spirit, estábamos en la carne we were in the flesh, y todo el peso de la ley and all the weight of the law, estaba sobre nuestra cabeza. it was under our head. Above our Yeah. head. Somos liberados de la ley. We are free from the law. Aleluya. Hallelujah. Esto es una gran bendición. This is a great blessing. Es una de las bendiciones It's one of the blessings que Pablo nos habla en ese versículo 3. that Paul speaks to us in this verse 3, Que hemos sido bendecidos that we have been blessed con toda bendición. with all kind of blessing. Pero aún más que esto, But even more than this, hemos sido justificados. we have been justified. No solo hemos sido perdonados nuestros pecados, Not only we have been forgiven, no solo hemos for our sido sins, liberados de la ley, not only we have been free from the law, hemos sido justificados. we have been justified. ¿Qué significa esto? And what does it mean? Que Dios nos declara justos. That God declare ourselves just. Si solo hubiera perdonado Dios nuestros pecados, If God only has just forgiven our sins, no podríamos entrar en el cielo. we couldn't enter into heaven. Para entrar en el cielo To enter into heaven, teníamos que ser vestidos we have to be dressed de la perfecta justicia de Dios. of the perfect justice of God. Yes. Thank you, Lord. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? It says, who will accuse the God chosen? Dios es el que justifica. God is the one who justifies. No dice, Dios es el que perdona los pecados. It doesn't say it's God that
forgive sins. Dice, Dios es el que justifica. But there it says God is the one who justifies. Cuando el juez When the judge declara justo, declare just, nadie puede condenar. nobody can condemn him. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. And that is what God does with us. Pero ¿de qué manera Dios nos justifica? How God justifies us. ¿Es porque nosotros seamos justos por nosotros mismos? Is it because we are just in ourselves? No, No. seguimos pecando. We are still sinning. Pecábamos, We sinned, pecamos we sin, y pecaremos. and we will sin. ¿Por qué nos declara Dios justo? But why does God declare ourselves just? Porque al convertirnos, Because when we get converted, el Espíritu Santo the Holy Spirit nos toma take us y nos une a Cristo. and join ourselves to Christ. Su muerte viene a ser mi muerte. And his death become my death. Su resurrección viene a ser mi resurrección. His resurrection become my resurrection. Su sentarse en los lugares celestiales viene a ser mi sentarse. His sitting in the heavenly places is my sitting. Su justicia viene a ser mi justicia. His justice become my justice. Entonces la justificación Then justification es el decreto is the decree de Dios of God declarando declaring que el que está en Cristo that whoever is in Christ es justo, is just, porque nos cubre because he covers ourselves con su justicia. with his righteousness. La única justicia The only righteousness que nos puede presentar delante de Dios that can present ourselves before God es la justicia de Cristo, is the Christ righteousness, Yeah. no nuestra justicia. not our righteousness. Nuestra justicia son hojas de higuera. Our righteousness is fig leaves. Fig leaves. They are like fig leaves. Adán y Eva Adam and Eve, Yeah. se cubrieron con they hojas de higuera. they covered themselves with fig leaves. See. Dios dijo, no, no vale. And God said, no, it doesn't work that way. Yeah. Dios mató animales God killed animals y los vistió. and he covered them Yeah. Exacto, con su piel. with a skin. Yeah. Y ellos pudieron presentarse delante de Dios. And they then came can come into God's presence. Aleluya. Hallelujah. Eso es la justificación y es That is justification. como Dios nos la provee And that is the way God provided us por medio de Cristo. through Christ. See. Segunda de Corintios 2 Corinthians 5, 5, 21. 21. Léelo. Please read. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 1 Corinthians 5:21. Al que no conoció pecado, No. Second. seco. Second. Can I use this? Yes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 6:21. 5:21. 5:21. Yeah, I've got it. ¿Ok? Okay. Un ejemplo An example de la justificación, of justification, y con esto terminaré, and with this I'm going to finish. ocurre en el libro de Filemón. It happens in the Philemon letter. Yeah. Onésimo Onesimus era el siervo de Filemón. was the Philemon's servant, Lo había defraudado, le había robado and this servant has stole his honor y había huido. and has fled away.
Pablo se lo envía desde Roma, But Paul met this man and sent him back to his owner, convertido, already converted. y le dice a Filemón, And told Philemon, si me tienes por compañero, if you have me as a companion. vamos a leerlo, Filemón 17. So let us read it. Philemon 16. Vamos a leer 17 al 19. 16. 17 to 19. 17 to 9. Filemón 17 al 19. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Yo lo pago. Esto es lo que hace Cristo con nosotros. Well, this is what Christ does with us Yeah. Ante el Padre. before the Father. Very good. Le dice al Padre, He says to the Father, recibe receive como a mí mismo. A cada uno de nosotros. Recibe a cada uno de every one nosotros of us as myself. Receive everyone Yeah. as myself. todo el daño que te ha hecho, And all the harm that has made to you, todo lo que te ha defraudado, everything that have stolen to you from you, yo lo he pagado. I have already paid. Yo lo pagué en la cruz. I paid that on the cross. Esa es la gran doctrina de la imputación. So that is the great doctrine of imputation. Do you know that? Yeah. Impute. 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 Yeah. Impútale a él mi mérito Impute to him my merit y aplícame a mí su demérito. and apply to myself his demerit. His Demerit, merit, dismerit. dismerit. Yes. Esta es la gran doctrina de la imputación. So this is the great doctrine of imputation. Yes. Amén. Very good. Aleluya. Amén. Esta es la gracia de Dios. This is the grace of God. Esta es la bondad de Dios para con nosotros en Jesucristo. This is the goodness of God to us in Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Tenemos perdón de pecado, So we have forgiveness of sins. somos liberados de la maldición de la ley We are free from the curse of the law, y somos justificados and we are justified por pura gracia. by pure grace. Dice Romanos 3:25, And Romans 3:25 says, somos justificados we are justified gratuitamente freely por su justified gracia, Yeah. by His grace, no por nuestros méritos. not because of our works or merits. Cuando venimos a Cristo, When we come to Christ, todas estas bendiciones all these blessings vienen a ser nuestras. becomes ours. Hoy Today, la justicia the sufre righteousness suffers a nuestros ojos before our eyes porque because la palabra nos dice que somos justos, the word of God says to us that we are just. pero no nos vemos justos. But we don't see just ourselves. Pero tenemos que creer But we have to believe cómo Dios nos ve. how God sees us. Él nos ve cubiertos con la sangre. He sees us covering by the blood. Él nos ve en Cristo. He sees us in Christ. Y por eso puede decir de cada uno de nosotros And that's why He can say of every one of us que somos justos. that we are just. Cada vez que la palabra de Dios And every time the word of God habla de justos, speak about righteous people, son aquellos are those que hemos venido a Cristo, who has came to Christ, que hemos creído en Cristo, we have believed in Christ. como Abraham. As Abraham. Creyó Abraham Abraham believed y fue justificado. and he was justified. No era perfecto He wasn't perfect como nosotros, as we are,
pero Dios lo defendió como justo. But God defend himself as Una, righteous. y ya con esto termino, de verdad. Una vez, I'm going to finish with this last thing. There was a time Abraham dijo, that Abraham said, esta no es mi mujer, "This is not my wife, Yeah. es mi hermana. it's my sister." Y vino un rey And a king came y cogió su and mujer. took his wife. Por la noche Dios le dijo, And by night, God told him, no toques a esa mujer "Don't touch that woman porque te mato a ti, You're dead. because you are dead. porque te mato a ti Because you are dead. Porque te mato a ti. Because you are dead y a toda tu familia. and all your family." Parece que Dios se equivocó. It seems that God has mistaken. No tenía que haber hablado con Abraham Hasn't he had to talk with Abraham y haberle dicho a Abraham, ¿por qué has dicho eso? and told him, "Why did you say that, Abraham?" Pero Dios no fue a Abraham, But God did not go to Abraham, fue al rey. but to the king. Dijo, Yeah. dijo, devuelve la mujer. He said, "Return that woman to his husband, Y su marido and his husband orará por ti, will pray for you, porque si no te mato. because if not, I will kill you." Abraham había pecado, Abraham has sinned, había mentido has lied, y había dejado a su mujer, and has left his wife. había abandonado a su mujer. He abandoned his wife to this man. Pero Abraham era justo a los ojos de Dios. But Abraham was righteous before the eyes of God. Dios defendió a Abraham And God defend Abraham. y Dios nos defiende a nosotros, And God defend ourselves. aunque podamos Aleluya. cometer errores. Although we can commit mistakes. El salmista dijo, The psalmist said, no toquéis a mis ungidos, "Don't touch my anointing. Anointing. no toquéis a mis profetas. Don't touch my prophets." Nosotros somos ungidos, We are anointed. somos también profetas We are also prophets. y Dios nos protege. And God protect Estamos ourselves, cubiertos, because we are covering, aunque podamos pecar. although we can sin. Llegará el día The day will come en que la justicia en nosotros no sufrirá. that the righteousness in us will not suffer. Seremos como Él es, We will be like His, semejantes a Él, like Him, like His, Yeah. sin tentación, without any temptation, sin pecado. without sin. Pero ahora sufrimos. But now we suffer. La justicia sufre, The righteous justice suffer. pero tenemos que creer But we have to believe que somos justificados. that we are justified. Amén. Amen. 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 Yeah, very good. Amén. Aleluya. Thank you, Enrique. I didn't get angry.